কাস্টমার নিয়ে আসছিল iPhone 11 ওনার ডিসপ্লে সমস্যা ছিল। তো ওনার আত্মীয়র বাসায় বাংলাদেশে আর ওনাদের বাড়ি হচ্ছে ইন্ডিয়াতে। তো ওনারা আমার ইউটিউবে আমাদের এপিক ভিডিও দেখে বলতে ভাই আমার এখানে একটা এই পাশে একটা চিকন একটা ইয়ে ছিল, দাগ ছিল। তোমার সাথে হোয়াটসঅ্যাপ কথা বলে যদি সমস্যা না আসি ঠিক কথা হবে, এটা না খুলে আমরা করে দিতে পারবো। তো ভাই এটা কথা কাজে এক আছে। हाँ, हम इंडिया से आया था। मेरा रिश्तेदार है इधर में। मेरा फोन फोन में इधर में थोड़ा सा छोटा सा दाग आया था स्क्रीन पे। बाद में हम यूट्यूब में वीडियो देखकर भाई का चैनल मिला। हम उधर जाके नंबर लेके भाई को व्हाट्सअप किया। भाई बोला हाँ काज हो जाएगा। हम इधर में आया, भाई जैसे बोला ऐसा ही मिला है। बहुत এই अच्छा सर्विसिंग है इधर में, आप लोग भी आ सकते हैं। এটা যখন আপনাকে আমরা কথা বলছি যে আপনার ফোনটা কি খুলছি বা কোনো কিছু कारणে খোলা হয়েছে? नहीं नहीं, इसको ओपन भी नहीं किया, ऐसे ही बिना ओपन करके उन लोग सब कुछ फिक्स कर दिया। बहुत अच्छा सर्विसिंग है इधर। মানুষ আসতে পারে আমাদের हाँ, একটা आप লাইফ आप लोग भी आ सकते हैं इधर में। बहुत अच्छा है इधर में। ঠিক আছে। আল্লাহ হাফেজ।